Donc, salut mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir la fonction si. Donc, la fonction C effectue un test logique qui va retourner deux valeurs et uniquement deux valeurs. Donc, la fonction C, elle retourne seulement deux valeurs, vrai ou faux. La fonction C se décompose en trois parties. Donc, les composants de la fonction C est définie en trois parties. La partie de test, la partie de l'affichage de résultats si le test est vrai. La troisième partie, c'est la partie de l'affichage de résultats si le test est faux. Donc comme ça, le syntaxe de la fonction si est égal à si test, la réponse si vrai et la réponse si faux. L'écriture, si vous souhaitez afficher dans une cellule du texte, il faut alors écrire vos conditions vraies et fausses entre guillemets. La syntaxe, donc, si test, accepter, refuser. Donc, إلا بغينا أنه la valeur اللي بغينا نافيشيو كتكون ce format texte ce format texte ضروري أننا نديروها entre les guillemets. Pour les chiffres ou pour les formules, vous pouvez écrire vos paramètres vrais ou faux sans guillemets. Comme par exemple, donc بالنسبة لفاش كيكون عندنا فاش كتكون عندنا la valeur à afficher على شكل formule Excel أولا على شكل un chiffre، في هاد الحالة ما كنديروش لي guillemets، كنكتبوها directement. دونك بالنسبة بحال هاد l'exemple كتبنا A1 moins B1، وإلا كان عندنا un chiffre مثلا 2 ولا 3 كنكتبوه directement. Donc, بالنسبة les tests logiques, la première partie de la fonction C est un test logique. Un test logique est une comparaison entre deux éléments. Vous pouvez avoir comme possibilité. Donc, le test اللي كيكون عندنا في la fonction C كيكون غالبا une comparaison entre deux valeurs. D'accord, كيكون une comparaison entre deux valeurs اللي كيمكننا نعبروا عليها بحال هكا، بحال هاد بحال هاد الرموز اللي عندنا هنايا، وهنايا لا كومباريزون ديال كل رمز. دونك ممكن لكم تستعنوا بهاد الجدول. ليكزامبل، دونك غادي ناخدو واحد ليكزامبل براتيك. Une entreprise décide de donner à ses vendeurs une prime de 200 dirhams pour un chiffre d'affaires inférieur à 2000 dirhams et 300 dirhams au-delà. Donc, la feuille de calcul a été créée à cet effet. Donc, voilà, هذا le tableau. déjà عمرته. غادي نعاود معكم les étapes. Donc, شنو قلنا أن la société ولا l'entreprise غادي تعطي le prime de 200 dirhams. Les vendeurs les عندهم le chiffre d'affaires est inférieur à 2000. وبالنسبة اللي كان العكس اللي كان عندهم le chiffre d'affaires كبر من 2000 تعطيهم le prime de 300 dirhams. Donc باش نديرو la manipulation ديال la fonction C، donc تبع معايا مزيان غنديرو égal si la fonction C بحال كاع لي فونكسيون اللي كنا شفنا من قبل. si هنايا كانت تعطينا la partie de test logique. دونك بالنسبة لينا لو تيست لوجيك غادي يكون على لو شيفر دافير، كنمشيو ناخدو لادغيس دو شيفر دافير. دونك لو شيفر دافير سو يكون inférieur de 2000. دونك لا بارتي دو تيست ساليناها
la séparation entre les éléments de la fonction si كتكون point virgule ماشي virgule point virgule. Donc la valeur chiffrée, donc إلا كان le chiffre d'affaires صغر من 2000 la valeur de prime غادي تكون هي 200. وإلا كان العكس إلا كانت كبر من 2000 كتعطي لو بريم دو 300. وكيف ما شفنا في لي فونكسيون أنه ضروري من لا فيرميتور دو فونكسيون باغ parenthèse. دونك ضروري من هاد لا dernière parenthèse. دونك غادي نغوكوبيي لا فونكسيون بالنسبة لي زوطخ سيلول. دونك elle est là. Donc le chiffre d'affaires هنا عندنا هو 1200 le prime est 200. هنايا عندنا le chiffre d'affaires est 2700 le prime اللي غادي ياخد le vendeur هو 300 et ainsi de suite. Donc maintenant غادي درت معكم un exemple. Je vais vous envoyer un exercice pour un exercice à résoudre. Et après غادي تصيفطوا ليا la solution في mon compte Gmail.